بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مرة أخرى في آخر محور من هذا اليوم الدراسي الأولي الذي تنظمه جمعية المسار. دون الإطالة عليكم، تغيير طفيف في البرنامج. عندنا غياب لوعكة صحية لمداخلة الأستاذ عبد الرحمن اللحلو، ولهذا لن تكون عندنا إلا مداخلة واحدة للأستاذ فاروق الشريبي، وسيلقيها بالنيابة عنه لأنه اضطرته ظروف إلى مغادرة الجلسة، فسيقرأها بالنيابة عنه الأستاذ أحمد بن الصديق. إذا نبدأ بها مباشرة. بعد ذلك عندنا واحد المستملحة، يعني مفاجأة يعني خفيفة إن شاء الله، ومن بعد منها شهادات استشرافية لمستقبل اللغة العربية ببلادنا. إذن فتفضل سي أحمد بن الصديق مشكورا. شكرا. دونك بقى نولي أنا فاروق الشريبي. المداخلة بالفرنسية ولها خاتمة بالعربية. On me demande de parler langue étrangère. Alors je me suis posé la question, c'est quoi une langue étrangère? Vous connaissez tous la blague qui circule à Marrakech et qui pose la question de savoir quelle est la première langue étrangère à Marrakech. L'arabe, bien sûr, emblématique. Et nous voilà en plein dans le sujet. Laquelle est cette langue du pays? Je pose la question. Oui, je pose la question parce qu'en faisant un calcul très simple, je suis arrivé à en dénombrer 5. La langue que j'ai choisie pour m'adresser à vous, moi, citoyen marocain arabophone, à vos citoyens marocains arabophones, le français, qu'on le retrouve partout, soi-disant parlé par tous, comprise un peu ou prou. Deuxièmement, l'arabe, notre langue maternelle à tous, ou presque, parlée à la radio, à la télévision et dans certaines manifestations comme celle-ci, soi-disant comprise par tous. Troisièmement, l'espagnol qui reste la langue de communication pour une bonne partie de la population marocaine, aussi bien au nord qu'au sud, avec un passé lourd de conséquences et un présent prometteur. Quatrièmement, l'amazigh, langue enfin reconnue comme véhicule de culture et de communication, après avoir été maladroitement officialisée par un fameux daïr berbère il y a quelques 70 ans, qui a, soit dit en passant, indirectement mené à l'événement que le pays commémore aujourd'hui, pratiqué par une grande minorité ou petite majorité dans toutes les régions du pays. Et last but not least, la darija, qui s'évertue maintenant à acquérir de nouveaux titres de noblesse en alphabet latin pour devenir une langue étymologiquement littéraire entre guillemets pour certains, qui ont oublié des Sidi Abdelrahman al-Mjdoub et d'autres grands usages al-Dariji, si ce n'est pas Sidi Taïb al-Elj qui me contredirait. Alors vous allez retrouver dans cette tour de Babel, à croire que nous avons été à tous les saints et nous ne savons plus maintenant à quel saint nous vouer. Le jeu de mots est facile, je vous l'accorde, mais la situation ne l'est pas, vous me l'accorderez. Quoique nous devons nous estimer heureux en Inde, ils en ont 6000 des langues. Et quand le chef de l'État doit s'adresser à son peuple, il le fait dans la 6001e langue. Même chose au Pakistan et en Indonésie. Et je me suis fait dire que d'une île à l'autre, le patois peut changer. Et ils en ont 7000 îles. Alors, avec nous, 5 langues. Cependant, pour moi, citoyen marocain arabophone, dans ma pratique sociale par exemple, l'amazigh est une langue étrangère. On ne me l'a pas apprise à l'école. Et quand j'essaie de baragouiner 2 mots avec mon épicier souci, il me répond en arabe. J'ai pas l'accent ou j'ai pas la tête, je ne sais pas. Alors c'est quoi une langue étrangère? D'autres vous diront qu'elles le sont toutes. Moi je vous dirais qu'il n'y a pas de langue étrangère, parce qu'elles le sont toutes. On nous dit que dans le secondaire, 92% des élèves apprennent l'anglais, ou du moins ont choisi l'anglais comme deuxième langue vivante. 7% choisit l'espagnol et moins de 1% le reste, c'est-à-dire l'allemand, l'italien et parfois le russe. Honnêtement, je ne ressens pas l'impact de cette masse d'anglophones sur les domaines comme la recherche scientifique. Par exemple, sur l'exploitation littéraire, voire même sur notre diplomatie qui accumule les flops, dus à mon sens aussi au manque de la véritable maîtrise des langues dites étrangères. Je vais vous lire mes réflexions un peu en vrac, nous ferons éventuellement le point plus tard, si nécessaire. Dans ma modeste expérience dans le domaine de la conférence, je suis interprète de conférence, j'ai constaté au fil des quelques 35 années écoulées
que non seulement l'anglais était indispensable dans quasi tous les domaines et surtout les sciences, il paraît que l'on ne traduit plus que quelques 25%, peut-être 30% des publications scientifiques, médicales entre autres, qui paraissent en anglais. Autrement dit, si vous voulez suivre, faites-vous anglophone. Mais aussi que le français ne cesse de perdre du terrain au profit d'autres langues, telles que l'anglais bien sûr, mais aussi l'espagnol. Sans oublier maintenant bien sûr les langues au péril jaune qui ne cessent d'envahir la planète Terre. Je ne fais là certes qu'enfoncer des portes ouvertes, mais il le faut bien pour aboutir éventuellement à une petite fenêtre pour mieux entrevoir l'avenir. L'arabe, faut-il l'avouer, et même le répéter, reste une simple langue de décor politique. Puisque, à part pour la langue de bois, les techniciens arabes, quand ils se réunissent entre eux, même entre eux, préfèrent se réfugier dans l'anglais, et pour certains assez rare le français. Je parle bien sûr du monde des conférences internationales, donc de communication au niveau planétaire. Certains collègues travaillant dans le domaine industriel et des affaires en Europe et en Amérique ont dû s'armer du japonais et ou du coréen pour continuer à gagner leur pain. La Chine, là aussi c'est la palissade, ne cesse d'acquérir et de conquérir certains territoires du monde, une forme d'impérialisme rampant qui s'accompagne indubitablement d'une domination linguistique insidieuse. Aussi certains indicateurs nous enseignent-ils que dans une génération, ou même moins, pour survivre dans notre métier, l'anglais ne sera plus suffisant et qu'il faudra nécessairement maîtriser aussi le chinois. Où allons-nous ainsi, nous les Marocains? Ou plutôt, où menons-nous nos enfants et nos petits-enfants dans ce monde village babélien où, d'une part, la résurgence des identités culturelles meurtrières, diraient certains, peut effrayer mais s'impose à nous, ou par ailleurs, l'information et la technologie ne circulent que dans cette langue, pour nous encore étrangère, mais qui ne l'est plus pour près de la moitié de l'humanité. L'anglais, disent certains, est devenu la langue maternelle du monde. Vous attendez une réponse à cette question? Eh bien, je prends le courage et l'audace de vous la donner, parce qu'elle est banale car évidente. À mes yeux, en tout cas, c'est la formation. Une réponse un peu rapide et évidente, certes, me direz-vous, mais il y a certaines évidences qui, à force d'être banalisées, sortent du circuit de notre réflexion et notre recherche, et qu'il faut rappeler et se rendre définitivement compte qu'elles sont comme le pain ou le riz, indispensables à l'humanité. La formation et encore la formation. Qui dit formation des formateurs. Investissons dans la formation et investissons-nous dans la formation. C'est là, à mon sens, la seule clé de tous les succès. Une formation solide dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit. Solidement ancrée dans notre langue de base que le pays entier aura choisi et décidé d'adopter comme pour la formation fondamentale, accompagnée d'une langue dite étrangère qui sera une langue universelle, que nos relations avec le monde extérieur nous imposent d'adopter. Avant d'en conclure, j'aimerais remercier les amis organisateurs qui m'ont convié à participer à cette manifestation et je vous remercie vous tous qui avez pris la peine de m'écouter jusqu'au bout. J'arrive à la conclusion en langue arabe. واسمحوا لي أن أختم هذه المداخلة الوجيزة بكلمة من لغتنا الجميلة التي تزخر بلآلئ البلاغة وجواهر البيان وهي لجبران خليل جبران. أنا لا أعرف الحقيقة المجردة ولكنني أركع متضعا أمام جهلي وفي هذا فخري وأجري. شكرا. اتفق معي أستاذ كتاني بأن الأستاذ فاروق الشريبي اتقى شر القاعة لأنه ترك كلمته مكتوبة وذهب. هذا فقط يعني شويه ديال الملحه في هذا الجو اللي كان شويه مشحون ووجداني بزاف في هذا اللقاء ديال بعد الظهر. عندنا واحد المفاجاه غيقدمها لنا الاستاذ عزيز دادان، ما غنقول عليها والو، غادي نعطيه غير الميكرو. قالوا لي في 2 ديال الدقائق، ومن بعد منها غادي نمروا للشهادات. عزيز دادان مدير شركه في قطاع الدفع الإلكتروني أو ما يسمى بالمونيتيك. قلت لك غادي نقرا واحد زجاج من وحي الموضوع، هذا الموضوع اللي كنباشروه الآن بعنوان ميرسي. ميرسي. وكنت أظن أني سأقرأه مباشرة بعد كلمة
الأستاذ أحمد طيب العلش، وكان يعني كان يكون مناسبا أن أقرأه مباشرة بعد ذلك، ولكن ماشي مهم. على كل حال، عنوان القصيدة والزجل ميرسي. ضربت خماسية الخوت في سداسي، بغيت غير نعرف رجلي من راسي، واش أنا عباد الله مغربي ولا فرنسي؟ فين ما صبحت يجاوبوني بونجور مسيو، وإلا أنا ودعت دغيا يقولوا لي أديو. جمع أواقب بك أعزنا السي، راك بهدرتك صدعتي لي راسي. راك انت ولد عباس وهنية، ولا يمكن ولد محمد ورقية، ماشي ولد غوني وسيسيليا. واحد النهار خرجت نسرح رجيلاتي، وتحت الشمس جميلة نسخن عظيماتي، نخيط الدروبة ونرقع الزناقي، لقيت الحالة كما قالوا ما حدها كتبيض وهي كتقاقي. طلعت مع الزرقتوني، تبرمت مع أنفا ونزلت حتى الحريزي، ظنيت راسي كندور في الشانزيليزي. كل لافتة مكتوبة كل عنوان بحروف اللاتين أهي الخوان، والعربية يا صح في خبر كان. هذه قرون، هذه عصور أزمان، وحنا موحدين أمازيغ وعربان. خوت حنا حقيقة هذه بين العيان، وما تحتاج لشي برهان. وجا الاستعمار صال وجال عيا ومشى، لقانا واقفين على الصح ماشي على الرشا. مشى هادي نص قرن وزمارة، قلنا الوداع الوداع للدسارة. حتى المحيط حتى البحر الماء والشطابة، أران تفرغون بنيو الوطن دابا دابا. قاموا شي بعضين من الغافلين الجهالة، حساب ليهم فرنسا بين البلدان هي البطلة. قال لك مغربنا ما عنده مستقبل في العربية، وما ينفعنا باش نتقدموا غير اللغة الفرنسية. علموا ولادنا يرطنوا بها ويقولوا دولو عوض امها. يرغبوا بالسيل فو بلي ماشي عافاك، والإشارة سلويلا ماشي هذاك. ويقولوا مون فرير عوض خويي، والفراش المريح ولا ليدويي. وهكذا صبحت لغتنا دارجة عرنسي، لغة شانجي وماكيي والطبوكسي. القارو والشيشة جراو على السبسي، ولغة البلاد كتمسخ حسي مسي، وحنا في دار غفلون على هاد الدوسي. واش الخوت آل صحاب نخليو كل من هب ودب على لغتنا يتفلى وبهويتنا يلعب؟ راه البلاد اللي ما تحترم لغتها وما تقدر تاريخها، غدا بعد غدا تصبح تالفة على القبلة، وبين الأمام ما تسوى حتى بصلة. وفي الختام نسلم ونمسي ونذكركم باللي قالوا ناسكم وناسي، هادوك اللي فاتونا بليلة ويمكن فاتونا بحيلة. في هاد البلاد بين المتوسط والأطلسي، راه ميرسي ما تعري ما تكسي. شكون قال بان الكيشي اوتوماتيك ما كيخرج غير الفلوس؟ وشكون اللي قال بان اللغه الاولى في مراكش هي العربيه؟ هي اللغه الاجنبيه الاولى. اذا نمر مباشره الاقتراحات والمبادرات الاستشرافيه من اجل سياسه لغويه رشيده في المغرب. اول محدوده في الوقت، يعني اقصى حدود 5 ديال الدقائق للمداخله. هي جوج صافي كافيه، راك معاهم؟ لا 5 معقول، لأن هذا استشرافية. أول متدخل غادي نعطيو الكلمة للأستاذ حفيظ الضباغ، الكاتب العام للتعليم العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر جمعية المسار وأهنئها على تنظيم هذه الندوة أو هذا اليوم الدراسي الأول في حول مسألة جد معقدة، ألا وهي المسألة اللغوية في المغرب. أنا سوف لن أخوض في المناقشات التي حضرتها في هذه الأمسية،
لأنه أعتبر شخصيا أنه ليس هناك مجال لتناقض لا سياسي ولا لغوي فيما يخص لغة الهوية المغربية الأصيلة، ألا وهي لغة ديال دولة عربية إسلامية ذات ثقافة أمازيغية، فالكل ممزوج والكل مشخص فينا كلنا جميعا. أظن أنه القضية فعلا تتطلب بحث علمي جاد ومسؤول، وبكل صراحة في